ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. имрӯз ман аз бозори Корвон панҷум дарвоза тарафи Корвон-Сити Широки Рияд дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор фурӯши либосҳои кӯдаконаи турецкӣ ки аз тифли навзод то синни 11-12 сола ба фурӯш гузошта шудааст, хостам навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. Шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор фикру андешаҳои худатонро тариқи комментария нависед. ман бошам комментариҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон ин наворро ба дигарон низ поделитса кунед, то дигарон аз ин либосҳои кӯдакона огоҳ шаванд. дастгирии шумо беҳад зарур аст, чунки дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. марҳамат, акнун видеоро якҷоя тамошо мекунем. Ино ҳамашон 75 барои ки размери калон дорам. Масалан синфои 6-7 размер дорам. 75 ина ино 65 сомон маҳам. То синфи яган размерошон да. Инош дигаро ҳама 65 сомон, мана ино 55 сомон. Баъд ин ласино ҳастан. Ино 45 сомон размерои майдашон, баъд бо калон размерои ино дорам. Калон размерош 55 сомон. Ана инош 25 сомон. Мана ин шортико дорам, иноям не ҳам хел 65 сомон ҳам. Да чанд сола мешам? Ино размери охирашон то чанд солара бошад? То 7 солара. То 7 солара бирмудай. Бирмудай то 7 солара. Ино 35 маҳан. Мана ин ҳастай 75 сомон. Мана ин 85 сомон. Ино Туркия камакак нархошон бая. Ин 55 сомон. Баяшам 75 сомон ба 85 сомон. Ба чакои калон ба дорам. Кадом 85? Мана ино 85 сомон. Ино ба чакои калон да. Мақсад бо айноям размери калон дорам. Мана ино ба чакои калон ба размери аст. Ино ҳастам. Ана иҷа ивош чизан ё барои кӯдакои майдан. Ино малика. Мисал мама рождён кӯдакои. Чанд синан ё материалшон хушмон. Ино Туркия ҳастай 75 сомон, мана инош ҳастан 55 сомон. Баъд ҳастай 100 сомон. Ва 100. Кадом шаст? Ина ивош иниш чанд симон? 100 сомон. Иниш 100 симон. Иниш чи? Ва иш 75 сомон. Иниш чанд симон? Ин 80 симон. Қати баш кидем. Ин спартикои ки инҷа бакунем. Тройко, двойко ҳастан. Ино 65. 55 ам хел. То ҳам болора ҳам як маликои ва ё ҳастан 8 чиз падари чиниям мақсад ва ё. Як мангиш ҳастай ва 75 сомон 8 чиз дорам. Инош ҳастай 65 сомон. материалшон пахтай тоза. Пахтан, ино хеле бешкам барои кӯдакои майда. Бо 55 сомаш ҳастай. Ҳама чизо ай качествошон акбоиҷа. Ин чия? Ин чанд симон? Вай тенискача шортик шкатия у 130 сомон. Ю рангравак нестан. Не, ино Туркия. Шама мекам. Ина ҳаму модела ҳастан 160 сомонаш. Не, шортикиш бо тамоман дигаре, да? Ин фирмаш, апше фирмаи мағзай. Баъд айна ино дорам ба чун калон. Ина тениско качи шортик. Ино то синфои 8 сола. То 9 сола, 10 солара айна ино дорам. Ина ин модело то 9 сола. тарафи не картон кутои вай сырхайти бисохш топсе ҳаму чанд симон? Абай 100 сима ҳай. Қати кепка вайш ҳастай ко ино 100 сима. Комплекто барои кӯдакои майда. Кадом? Ана иво чанд симон ва ҳамаш духтаронан? Ино ҳамаш духтаронан, туркиян, шортикошон қатиян. Сифатои хубан. Сифатои беҳтаринан ино. 180 сомонан, мана ин сета 180 сомон. Ино 75-ян. Ҳа, мағзакака. Қати сарафан майчка чашай. Баъд ина ино ҳастан 65 сима. Юра новинка, чи мана новинкан духтарчова кубан. Бо юра размери калонш ҳастам. Мана пуштба бо хай ва ё камтар қиматтарака, неки размери калонам. Шанаки барои ин Туркия, ино 85 сомона, Туркия. Мана ин 130 сомона. Инам спортивка қати брижа ва иша комплектай. Хай инаш 85 сома.
Ana این 685 сом куда اینو размерش هم پوشان материалش هم میشه رایش هم правильно اینو همه برای تو نمیرم یا برای پیشتر میشه 24 سال ها من این спативка های باش روی کچایده این دختر بچه فرق نداره نمیشه نه دخترونه های اصلا دخترونه های انا یک کتوی کلانتارکو دیگه بود نه کوفتشکو هستم من این کوفتشکو هستم روزی مدل های نوانینو 75 من размер хотям размер کلانم دارم من روزی بود من اینو هستم مالک دوبا شبچو و یک روشان من اینو هستم اینا همشون مدل های هستم من این هستم качество خوبانده من دختر کلان او میسو هستم انا و چانسی من اینه یکی در نورما گرفتم با یه 200 سومون یا که 80 آخری نخوشم و هم چیزا صفاتای نازنین صفاتای نازنین بری ترکم بعد размерی کلام سونکاچوشون کامپلکتشون کامپلکتشون سونکاچو ریمین همش اینی خودشون انا برش در جنسوفکا دیگه با جنسوفکا با 180 سومون جنسوفکا ترویکا های این نمورنیکم دارم بری نمار همین دوره اینه جاری داد پویمیش هم کاستم چوی که هستن این ورم دوره نه کتی فوتبال کنن من اینو هستن اینو همشون توی مدلو هستن 200 سومونی یه 100 سمانه تو هم 10 دلار چیزی که هست دانجام اینو هستن چون دیدم معلومه که اینو تاچیخ کداکوی مایده دمیشن 5 6 سومه دا نه اینو تو 10 سومه میشن من این مدلو هستن 10 سومه بعد چیزای 10 سومه خودشون معلومه این هم размери مایده شست هم کلان میشه من کلان نه هم 8 9 دا نه انا کرتاچوی یا مایداچا چی نه این کتو هستن اینو 55 سومه biraz برای چند ساله کودکای چند ساله اینو تو یکم خونوراده 7 ساله 8 ساله دام 8 ساله دام هستن 8 ساله هستن انا اینجا ای بود چه نکنی اینو همه فوتبال که هم همه فوتبال حالا این کوفتشکو هستن برای کوفتشکوی ناس کوفتشکوی هستن این کوفتشکو چند سیمن این کوفتشکو 70 سوم این چند ساله دمیشه این کوفتشکو این کوفتشکو تو 11 سالاره تو 11 ساله چند ساله تو 11 ساله ای 7 ساله ای 7 ساله بهترین ای 7 تا 11 بعدی نخریم کچو هستن اینو هم نی размери کلانی خوش دارم تو 10 سال تو 12 سالاره размер دارم دوستان کسانی که از این لباس‌های کودکانه خواهش خریداری کردن را دارد سراغ ما بازار کاروان پنجم دروازه طرف کاروان سیتی یکم شیراک می باشد یا اینکه بر رقم‌های در اکران این نوار بوده و تماس برای دستافک باشد از طرف صاحبکار به قید گرفته شده است و در آخر این نوار به همه شما دوستان تنسیتی و خانوادگی و رزق فراوانی رو تمنا دارم خیر تا شماره‌های آینده ما را انتظار باشید